जय जगन्नाथ मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगिले लाइक करेंगे, शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान शेयर करेंगे। मो लेखिबारे बा कहिबारे किछि त्रुटि रुहे तेबे संशोधन निमंते कमेंट करदेबे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथम रो सब्सक्राइब करिनथिले प्रथमे सब्सक्राइब करिनियंतु। मु एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन रे लिंक करछि, आपण देखंतु श्रेणीगृह को आकर्षणीय और जीवंत करंतु। धन्यवाद। शिशुबाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं लेसन प्लान टी लिखी, जहाँ को आमे कहूचे जे मल्टीग्रेड लेसन प्लान। अनेक कहउचंती आमे रचना भलिया लिखुचु, किंतु ताहा नुहे। केउं भली भाबे आमे पाठ पढ़ेबा शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय तीनोटी जाक को नेकी कि भली भाबे आमे पढ़ेबा, सेथिपाई आमे प्रांजल भाबरे लिखुचु। तारीख 7/7/2025 सोमवार श्रेणी शिशुबाटिका 3 पाई लेसन प्लान लिखिबा। आसंत 9टी कलम पीरियड समय विषय बा प्रसंग विकासर दिग मुख्य धारणा शिक्षण फलाफल सीजीवा एलो शिक्षण कार्य टीएलएम। प्रथम पीरियड 10टा 15 ରୁ 11ଟା सर्कल समय मुक्त वार्तालाप विकासर दिग सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास मुख्य धारणा चित्र आधारित आलोचना बाहुड़ा यात्रा माउसी घर और मामू घर विषय जानिबे। शिक्षण फलाफल शिशु माने बाहुड़ा यात्रा संपर्क में कहि परिबे। कुना जीव मामू घर गीतटी को अभिनय सह गाई पारिबे। सीजी बा एलो हैला CG4 C 4.3। शिक्षण कार्य हैला बाहुड़ा यात्रा को कहा सहित जाइथिला, कौन कौन करथिले, कहा को देखिले इत्यादि कहिबा पई समानकु सूचना देबी। सेथिपे आवश्यक होची चित्र। कुना जीव मामू घर याको आपण यूट्यूब रु सर्च करके देखैकी पिलांकु गाइबे एवं अभिनय करेबे। द्वितीय पीरियड 11टा 15 ରୁ 11ଟା 45 मुक्त खेल विकासर दिग शारीरिक विकास मुख्य धारणा शिशु माने सेमानकर पसंदर कोण को जाए मुक्त भाव में खेलिबे। शिक्षण फलाफल पुस्तक कोणरू चित्र पुस्तक और चित्रकार्ड इत्यादि नहीं विभिन्न चित्र को चिन्हिबे। सीजी हैला 2 एलो हैला C 2.2। शिक्षण कार्य 1 हैला शिशु माने कार्य रे सक्रिय भाव में अंशग्रहण को मु पर्यवेक्षण करिबी। टीएलएम हैला शिशु पुस्तक चित्र पुस्तक चित्र। तृतीय पीरियड 11टा 45 ରୁ 12ଟା 30 विषय संख्या और परिवेश ज्ञान विकासर दिग बौद्धिक विकास मुख्य धारणा वस्तु मध्य समान वस्तु अलग अलग वस्तु तुलना करिब। शिक्षण फलाफल वस्तु मध्य तुलना करि परिबे। सीजी हैला 7 एलो हैला 7.1। शिक्षण कार्य 1 पिला माने बाहर को जाई फूल पत्र गोड़ी इत्यादि संग्रह करिवे एवं दलगत भावे बसी तुलना करिवे एवं अलग अलग करी रखिबा पई सेमानको मु उत्साहित करिवे। टीएलएम हैला फूल पत्र गोड़ी। चतुर्थ पीरियड 12टा 30 ରୁ 1:15 कला और सौंदर्यबोध कला और सौंदर्यबोधर विकास मुख्य धारणा कोलाज प्रस्तुति पियाज चोपारू शिशु माने कोलाज प्रस्तुत करि परिबे। सीजी वाइलो हैला CG12 C 12.1। शिक्षण कार्य 1 हैला पियाज चोपा को मु काटिकी देवी पद्म फूल पाखुड़ा भलिया करिकी सेमाने अठा देई कोलाज प्रस्तुत करिवे। सेथिपय आवश्यक उपकरण अठा पियाजर चोपा। पंचम पीरियड 2टा ରୁ 3ଟା भाषा और साक्षरता विकास दिग भाषागत विकास मुख्य धारणा कविता आवृत्ति शिक्षण फलाफल अमार भितर पशिला मूषा कविता आवृत्ति सह अभिनय करिपारिबे। सीजी हैला 9 एलो हैला C 9.1। शिक्षण कार्य 1 हैला मु कविताटी को अभिनय सह आवृत्ति करिबी एवं मो सह शिशु माने आवृत्ति करिपारिबे। टीएलएम हैला कविता फर्द। षष्ठ पीरियड 3टा ରୁ 4ଟା घर बाहर खेल शारीरिक विकास मुख्य धारणा रुमाल चोरी शिक्षण फलाफल पिला माने रुमाल चोरी खेली पारिबे। शिक्षण कार्य सूचना अनुଯାयी खेल खेलिबे। टीएलएम हैला रुमाल। 3:30 ରୁ 4ଟା विदाय समर कार्य दिन सारा करा जाइथिबा कार्यर पुनरालोचना करिबे। 7/7/2025 सोमवार श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेश प्रथम पीरियड 10टा 15 ରୁ 11ଟା सर्कल समय प्रसंग मु हसिली मु कांदिली मुख्य धारणा विभिन्न परिस्थिति को शुणी और देखी भावना को बुझिबे। शिक्षण फलाफल पिला माने विभिन्न परिस्थिति को शुणी और देखी भावना को बुझीपारे उपस्थापना करें। शिक्षण कार्य है मो पिला माननकु किछि संकेत परिस्थिति कहिबी एवं पिला माननकु प्रतिक्रिया देबे बोली सूचना देबी। उदाहरण सांग तुमको चॉकलेट देला, बापा तागिद कले, माँ तुम पई पिठा करिसंती इत्यादि। द्वितीय पीरियड 11टा ରୁ 11:45 बाड़ी बगीचा प्रसंग हैला हाथ रे हाथ मिसाई दबा एकतार बल गप मुख्य धारणा अन्यर मतामत को सम्मान देवा सह समस्तଙ୍କ सह मिसी काम करिबो। शिक्षण फलाफल
ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଖେଳ ସମୟରେ ଅନ୍ୟର ଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। DG1 HW 3.10 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକତାର ବଳ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଗପଟିକୁ କହିବି ଏବଂ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେବି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଓ ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ବୁଝିପାରିବେ। ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାର 67 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 12:30 ବାଡ଼ି ବଗିଚା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗାଇ ଗାଇ ଶିଖିବା ପେଜ୍ 129ରେ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ପଢ଼ି ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗଳ୍ପ କବିତା ଓ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। CG ଆଉ ଏଲୋ ହେଲା DG2 ECL 1 3.8ର A ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଚଲି ଘର ପଛପଟେ କବିତାଟିକୁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଲେଖି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଶିଶୁମାନେ ପଢ଼ିବେ। କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବା ଡ୍ରଇଂ ସେଟ୍ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30ରୁ 1:15 ବାଡ଼ି ବଗିଚା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସ ଖେଳି ଖେଳି ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଓ ପରୀକ୍ଷା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପିଲାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। DG3IL 3.28 CGLO ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୋ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିବେଶକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ି ଫୁଲ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିବେ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବସିବେ। କିଏ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ବେଶୀର ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୋଡ଼ି ଫୁଲ ପତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 3ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବୁଟ ଡାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରଚନା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରଚନା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। DG1 HW 4.8 A ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଟ ଡାଲିରେ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। TLM ହେଲା ବୁଟ ଡାଲି କାଗଜ ଅଠା। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟାରୁ 4ଟା ବିଦାୟ ସମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନସାରା କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। 7/7/2025 ସୋମବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:15ରୁ 11ଟା ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। CGL ହେଲା ECL 5.1 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ରଥ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି। TLM ହେଲା ଚିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟାରୁ 12:30 ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଲିଖନ ଓ ପଠନ ଚାଲ ଘର କରିବା। ବା ବୁଢ଼ୀ ଳ ଓ ଲ ଫଳା ଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ବା ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ। ଳ ଓ ଲ ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିପାରିବେ। ଗପଟିକୁ ଅନୁମାନ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ECL 1 5.4 A ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 3, 4, 5 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 24 ଓ 25 କରାଇବି। ECL 1 5.6 CGL ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 5 ପୃଷ୍ଠା 17 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରାଇବି। ଆବଶ୍ୟକ TLM ହସ ଖୁସି ବହି ଶବ୍ଦ ଓ ଚିତ୍ରକାର। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30ରୁ 1:15 ଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଧାଗାର ଟାଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚରେ ସିଧାଗାର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚରେ ନାଚୁଥିବା ଝିଅଟିର ହାତ ଦୁଇଟି ସିଧାଗାର କିମ୍ବା ତେରଛାଗାର କରୁଛି ତାହା କହିପାରିବେ। CG ବା ଏଲୋ IL 5.5 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଓ 2 ପୃଷ୍ଠା 15-16 କରାଇବି। TLM ହେଲା ଗଣିତ ଖେଳ ବହି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 5 ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧାଗାର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସିଧାଗାର ତେରଛା ଥିବା ସିଧାଗାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସିଧାଗାର ଓ ତେରଛାଗାର ଗଣି କରି ଲେଖିପାରିବେ। CG ବା ଏଲୋ ହେଲା IL 5.5 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 5 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 25 କରାଇବି। TLM ହେଲା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟାରୁ 4ଟା ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲ ଘର କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। CG ବା ଏଲୋ ହେଲା IL 5.8ର C ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ହସ ଖୁସି ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ 7 ପୃଷ୍ଠା 25 କରାଇବି। ହସ ଖୁସି ବହି। ବିଦାୟ ସମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନସାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି।